नमस्कार दर्शक बंधु। जय हिंद जय भारत। मुझे कही 7:30 8:30 मु लाइव को आसबि किंतु कौन से कारण तो ठंडा हो तो उठिबारे विलंब होता से लाइव रे आसीपार नी किंतु जहाँ कही यूरिक एसिड लेवल उपर आपण मान भर निश्चय बहुत जनक समस्या थी यूरिक एसिड लेवलटा बढ़ी थी। तो मते मुझे लाइवटा आरंभ करने पूर्व आपण मान मध्य किसी संशय थे आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे दे पारे। यूरिक एसिड लेवल आपण भर बोधे मुझे भावुँ बहुत जन व्यक्ति माने यही प्रॉब्लम सहित अवगत थे। यूरिक एसिड लेवलटा ब्लड रे अधिका हेले कौन हुए नॉर्मली आमर बॉडी रे जो यूरिन मेटाबॉलिज्म माने दुईटा कारण आमर बॉडी रे यूरिक एसिड बढ़ी थाए। गोटे दला जदि आम देह रे बेसी यूरिक एसिड प्रोडक्शन हला कौन सी कारण किंबा आमर किडनी दे जदि यूरिक एसिड कम मात्रा रे फिल्टरेशन हला ए दुईटा कारण मुख्यतः हो पारे यूरिक एसिड बढ़िबार। आइदर आपनकर बेसी मात्रा जदि यूरिक एसिड प्रोडक्शन हला बा उत्पन्न हला किबा कम मात्रा रे यूरिक एसिड किडनी दे निर्गसित हला ए दुईटा कारण हो पारे यूरिक एसिड बढ़िबार। किंतु मुख्यतः आमर 2 नंबर कज माने किडनी रे कम मात्रा रे यूरिक एसिड फिल्टरेशन हेबा द्वारा ही आम देह रे यूरिक एसिड बढ़ी थाए। यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन बा अधिका मात्रा रे कौ रोग रे बढ़ी थाए। यूजुअली एटा जेनेटिक डिजीज रे जो किछिटा एंजाइम डेफिशिएंसी किबा म्यूटेशन क्रोमोजोम रे म्यूटेशन घटे जेंति कि एचजीपीआरटी डेफिशिएंसी रे बा पीआरपीसी सिंथेज अमीनो सिंथेज रो म्यूटेशन रे एही रोग हेई थाए जोटा कि प्राइमरी गाउट कहि थाउ। किंतु हमर जो देखा जाए समाज माने सोसाइटी रे मुख्यतः सेकेंडरी कज माने आपनकर किडनी संबंधी प्रॉब्लम सपोज हला क्रोनिक किडनी डिजीज आपनकर जदि किडनी रे असुविधा अछि जहाँ आम मेडिकल लैंग्वेज रे क्रोनिक किडनी डिजीज कहि थाउ सेमान क्षेत्र में जो मैंने अल्कोहल नियंती मद पियंती तांको क्षेत्र रे। तृतीयटा है जो मैंने डायबिटीज किंबा मेदबहुलतार शिकार अछंती जो मानकर अन्य किसी प्रॉब्लम अच्छी किछिटा औषध खाउछंती जेमिति कि हैला डायबिटिक्स आपण ब्लड प्रेशर पाई बा आपण हार्ट फेल्योर पाई जदि आपण डायबिटिक्स खाउछंती जेंति क्लोथाइजाइड्स खाउछंती किंबा आपण जदि हाई डोज एस्पिरिन नौछंती पेन किलर नौछंती किंबा अन्य कोनसी औषध जेंति कि हैला साइक्लोस्पोरिन आपण जदि टीबी रो औषध जेंति कि इथाम्ब्यूटल नौछंती टीबी औषध खाती एथाम्ब्यूटल रे भी यूरिक एसिड लेवलटा बढ़े। सेमती हैला हमर पैरिजिनामाइड आ गोटे टीबी औषध से यूरिक एसिड लेवलटा बढ़ी थाए। तो यहीटा मुख्य कारण होची औषध खाइबा द्वारा किंबा अधिक मात्रा आम बियर किंबा जदि अल्कोहल नौछु किंबा अधिक जदि आम आम किडनी संबंधी रोग अच्छी डायबिटीज अच्छी मेदबहुलता अच्छी यही रोगों क्षेत्र में माने आम यूरिक एसिड जो फिल्टर हुए सेटा कम हुए जद्वारा कि ब्लड रे आमर यूरिक लेवलटा बढ़ी जाए जहाँ आम हाइपर यूरिसेमिया कही था। प्रश्न आसूँ वर्तमान यूरिक एसिड बढ़ाटा कौन खराब ना यार किसी उपादेयता अच्छी। नॉर्मली आम बॉडी रे यूरिक एसिड लेवलटा भेरी करे जदि मेल रे जदि यह 7 मिलीग्राम पर डेसिलिटर बेसी होची किबा फीमेल रे जदि यूरिक एसिड लेवलटा 6 मिलीग्राम पर डेसिलिटर अधिक होची आमे ताकू हाइपर यूरिसेमिया कहि थाउ। आउ थरे कहूची मेल रे जदि यह 7 मिलीग्राम पर डेसिलिटर अधिक अच्छी ब्लड रे एवं फीमेल रे जदि 6 मिलीग्राम पर डेसिलिटर अधिक अच्छी ताहले आमे ताकू हाइपर यूरिसेमिया कहू। यूरिक एसिड लेवल माने ब्लड रे बढ़ी गला किंतु बढ़िबार अर्थ जे डिजीज ताहा नुहे। मुख्यतः कौन हुए आमर इंडियन कंट्री रे अमेरिकन कंट्री गुड़ाक जोटा अच्छी पाखापाखि 10% लोक यूरिक एसिड बढ़िबार नजरिया अच्छी किंतु आम देश यूजुअली
0.7% ଟୁ 1.4% ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରତି 100ରୁ 0.7 ରୁ 1.4, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାରି କରୁଛି। କିଛି ଜାଗାରେ 5%, କିଛି ରୋଗରେ 10% ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟା ଯେଉଁଟା କିଡନୀରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲେ ଆମର ୟୁରିକ୍ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ, ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ, ପିରିୟଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିରିୟଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି 30 ପରେ, ୟୁଜୁଆଲି 35, 40 ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 50 ପରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପୋଜରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିବାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ। ପ୍ରଥମରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବଡ଼ିରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ କିଛିଟା ଲୋକର ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଏ, ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥକାବଟ ବା ଫ୍ୟାଟିକନେସ୍ ଜାହିର ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସେ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଗାଉଟ୍, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିକିରି ରହିଲା, ପାଖାପାଖି 9-10 ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଗଣ୍ଠିର ସାଇନୋଭିଏଲ ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋନୋସୋଡ଼ିୟମ ୟୁରେଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ଜଏଣ୍ଟରେ ୟୁଜୁଆଲି ପେନ୍ ହୁଏ। ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲିଯାଏ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍କିନ୍ ବା ଚର୍ମଟା ପିଲିଂ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଉଖୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକକୁ ଖୁଜିଲି ବା ଇଚିଂ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଉଟ୍ରେ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ? ଗାଉଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ମେଟାଟାର୍ସୋ ଫେଲେଞ୍ଜିଆଲ ଜଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦବେଇଲେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ ପାଇବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦବେଇଲେ ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଙ୍କଲ ଜଏଣ୍ଟ, ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେବ, ଏଠି କ୍ୟାଲସିଫିକେସନ୍ ହେଇକିରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ହେଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନି ଜଏଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଆଣ୍ଠୁରେ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଙ୍କଲ ଜଏଣ୍ଟ, ଏଇଠି ପେନ୍। କିଛି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଷ୍ଟ ବା ଏ ରିଷ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରେ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ ଏଇଠି, ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ଗ୍ରା କହୁ। ଏଇଠି ପେନ୍ ହୁଏ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଗାଉଟ୍ରେ, ଏଇଠି ଦବେଇଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ ହେବ, ଏଇଠି ଦବେଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ହେବ, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ଏଇ ଏନ୍ଥେସାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍, ମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିବ, କେବଳ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଉଟ୍, ମୋନୋସୋଡ଼ିୟମ ୟୁରେଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରକ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼। ଇଣ୍ଟରକ୍ରିଟିକାଲ ଗାଉଟ୍ ମାନେ ହେଲା ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗାଉଟି ଟୋଫାସିୟସ୍ ଗାଉଟ୍ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ମୂଳା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଏଙ୍କଲ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ, ୟୁଜୁଆଲି ତାପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ 5-7 ଦିନ ହେଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି 6 ମାସ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେବ ଆଟାକ୍। ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରକ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼। ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ନର୍ମାଲ ଥାଏ ରୋଗୀଟା, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟଟା ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ନଥାଏ, ତା ଆଗରୁ ତାକୁ ଗାଉଟ୍ର ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଟୋଫାସିୟସ୍ ଗାଉଟ୍। ଟୋଫାସିୟସ୍ ଗାଉଟ୍ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଡିଫର୍ମିଟି ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫର୍ମିଟି ହେଇଯିବ। ଏତେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇକିରି ସେଟା ଡିଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଟୋଫାସିୟସ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେବ। ତ ଆମର କେଉଁ ଲେଭେଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ହାଇପରୟୁରିସେମିଆ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ଯଦି 6ରୁ ବେଶୀ ଅଛି ଫିମେଲରେ, ମେଲରେ ଯଦି 7ରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗାଉଟ୍ ହେଇଥିବ, ମୋନୋସୋଡ଼ିୟମ ୟୁରେଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଫୁଲିଥିବ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତା ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍କିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ପିଲିଂ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଖୁଜିଲି ହେଉଥିବ, ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଆସିଛି, 2ରୁ ଉପରେ ଅଧିକ ହେଇଛି, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, ଗାଉଟି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ 2 ଥର ଉପରେ, ଦେଲେ ଆପଣ
ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ। କେଉଁ ଔଷଧ ମୁଁ କହିବି, ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବ୍ଲଡ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲିଥିଆସିସ୍ କହିଥାଉ ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ବା କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇପାରେ। କେବଳ ଯେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ ୟୁରେଟ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥି। ଆପଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବହୁତ ଧରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କିଡନୀର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିଡିୟମ୍ ଅଛି ସେଠି କ୍ରୋନିକଲି ଡିପୋଜିସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଡିପୋଜିସନ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ୟୁରେଟ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥି କରିପାରିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥି। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କିଡନୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିଆରି କରିପାରେ। ଆଇଦର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ କରିପାରେ। ମାନେ ଆମ କିଡନୀରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରିକରି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିକେଡି ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିକରି ଯଦି ଆପଣ ଗାଉଟି ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଏଣ୍ଟଟା ଫୁଲିଲା, ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ଫୁଲିଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ପେନ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ଏପିସୋଡ୍ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ନେଇ ଆପଣ ଔଷଧ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଡନୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଏଫ୍ଆର୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜ୍ 2 କିଡନୀରେ ଥାଇକରି ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ନେବା ଆଗରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼େଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଯେମିତିକି ହେଲା ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି, କଲଜା ମାଂସ, କିଡନୀ ମାଂସ, ଯେଉଁ ଆମର ଛେଳିର କଲଜା ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେଳିର କିଡନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବର ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜୁଆଲି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହାଇ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋନିକାଲି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ବିୟର ପିଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଜାତୀୟ ମାନେ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ହାଇ ଡାଲି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ କରି ଆନିମାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଉରୁଟି କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଯେଉଁ ଆଲୁର ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯଦି ସସେଜ୍ ଖାଉଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଉଛୁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି। ଆଉ ସେଲ୍ ଫିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜାତୀୟ ମାଛ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଏଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛୁ ସେଲ୍ଫିସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆଭଏଡ୍ କରିବା କଥା। ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଅଧିକ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଥାଏ। ତ ଅଧିକ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ, ମାଛ ମାଂସ, ଛୋଟ ମାଛ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରନ୍, ମଦ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିକ୍ସ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଥାଇରଏଡ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ, କିମ୍ବା କିଛିଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସାଇକ୍ଲୋସ୍ପୋରିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ, କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ପଲିସାଇଥିମିଆ ଭାରା, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇ ଟର୍ନଓଭର ଥାଏ, ସୋରିଆସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସ୍କିନ୍ର ଟର୍ନଓଭର ବେଶୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟୋସିସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଲିଗ୍ନେନ୍ସି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜୁଆଲି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁମର କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁମର ଲିସିସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୁଏ, କିଛିଟା କେମୋଥେରାପି ଦେଲା ମଧ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିଥାଏ। କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଥାମ୍ବିଟଲ୍, ପ୍ୟାରିଜିନାମାଇଡ୍, ମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିମ୍ବା ହାଇଡୋଜ୍ ଆସ୍ପିରିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଓଜନ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ, ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେଭେଲଟା, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାଇପାରେ। ତୋତେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କମ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହୁଏ? ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ
ୟୋଗର୍ଟ ବା ଦହି, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସର ଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ପାନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଇଏ ଖାଇପାରିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ କମ୍ ହୁଏ। ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ରେ ଆମର ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସେଥିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା एक्सेप्ट କରନ୍ତୁ, डिपेंडिंग अपन तो किए गोटे औषधटा केउँ जिनिसटा यूरिक एसिड बढ़े केउँ जिनिसटा यूरिक एसिड कमई थाए। प्रबल मात्रा पानी पियंतु, जदि मध्य कमु नाही ताले मु जो कहि जेली जो को कंडीशन आपन यूरिक एसिड खाइबार अछि, हमर 3-4टा औषध अछि जोटा कि हमर यूरिक एसिड बढ़ी गले जे खाइबो एमति नुहे। जेमति मु आपन कहले आगरु जे यूरिक एसिड बढ़ी करी जदि आपनकर जॉइंटटा स्वेलिंग होउची 2-3 थर हलानी, किबा आपनकर किडनी संबंधी रोग अछि एवं ता सहित यूरिक लेवल बढ़ीची, किंबा जदि आपन यूरिक एसिड स्टोन अछि एई कंडीशन आपन औषध खाइ परिबे। प्रथमे तो आपन प्रथम सिम्पटम आपन जदि जो जॉइंटटा फुली जाए ते पेन हेबो, दर्द हेबो एवं फुली जिवो, तापे आपन को किछिटा औषध जेमति कि दर्दर बटिका नेप्रोसिन और इंडोमेथासिन एई गुडा को जो दर्दर बटिका खाइ परिबे 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत। तापरे आपन कल्चिकाइन नामक औषध खाइ परिबे। तापरे आपन अन्य किछि औषध अछि सल्फेनफायरिन आउ किछिटा औषध अछि जोटा कि आपन खाइ परिबे। स्टेरॉइड नै परिबे, आपन लोकल भी इंट्राआर्टिकुलर नै परिबे एवं सिस्टमिक स्टेरॉइड भी नै परिबे, किंतु सेटा एक्यूट अटैक पई जोटी आपन जेतले पेन होतबो, फुली थिबो, दर्द होतबो, किंतु सेटा सबसाइड करले तार किछि रोल नै। सेति पे अन्य औषध अछि आलोपुरिनल और फेविस्टिटाट, किंबा आउरी किछि औषध अछि रासबुरिकेज हला पेगलेटेड जो बुरिकेज रासबुरिकेज, किंबा आउरी बहुत गुडा औषध नुआ गुडा कहथला अनाकिना, बहुत गुडा औषध अछि वर्तमान एडवांस रे। तो आम यूजुअली किंतु आलोपुरिनल आउ फेविस्टाटा यूज करथाउ। एई बटिका गुडा को खाइबा द्वारा यूरिक एसिड प्रोडक्शनटा माने कमी जिवो एवं माने किछिटा यूरिकोसिरिक किछिटा औषध परिसर रे यूरिक एसिड बाहर कर देबे, किछिटा यूरिक एसिड प्रोडक्शन कमै देबे जेंति कि आलोपुरिनल आउ फेविस्टाट, आउ किछिटा औषध बहुत प्रकार औषध तो आपण डॉक्टर को परामर्श रे औषध खाइ परिबे। किंतु औषध आगु आपण को एई मांस रॉ मीट लाल माछ मांस जोटा मांस जेमति कि कलजा किडनी याकू एवॉइड करिवे, मद पीवा बंद कर देबे, बियर पीवा बंद कर देबे। कैफिन हां अधिक मात्रा रे जदि आपण कैफिन खाउछन चाहा पिउछंती ताले ओदे यूरिक एसिड रे कमबार संभावना थाए। विशेष करी स्किम्ड मिल्क माने सर बाहर कर देतबा क्षीर, हाई डोज माने कॉफी खाउछन जे माने बा चा पिउछंती से माने किबा अधिक मात्रा पानी पिउछंती सेमान को यूरिक एसिड स्टोन कम हुए। किंतु जो माने मांस खाती समुद्र जातीय माछ किबा प्रॉन खाती किछिटा औषध नउथांती जेमति कि आपन को आगु कहि गली किडनी टीबी रो औषध केमोथेरापी ड्रग्स सेमान को क्षेत्र में यूरिक एसिड लेवलटा बढ़ी थाए। तो यूरिक एसिड बढ़िया द्वारा तो खाली जॉइंट प्रॉब्लम हुए नहीं, ता सहित लोक को थकावट महसूस हुए, किछि लोक के इचिंग हुए एवं कार्डियोवास्कुलर रिप बा हार्ट अटैक हेबार संभावना मध्ये अधिक थाए। ए किछिटा स्टडी कहूछि, तेणु आपण से सब को देखिए आप औषध सेवन करंतु। यूरिक एसिड बढ़ियाटा जे केवल गोटे प्रॉब्लम, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिक एसिड लेवलटा आमर जदि नॉर्मल टार्गेट ला 5 रु कम रखा चेष्टा करंतु। 5 रु जदि बेसी रहउची डेफिनेटली यू आर प्रोन फॉर हाइपरयूरिसेमिक सिम्पटम्स। आ जदि 6 रु बेसी हला मेल रे फीमेल रे मेल रे जदि 7 रु बेसी हला ताले आपण माने गाउटी अटैक रो संभावना अधिक थाए, बा जाको हमें मेडिकल लैंग्वेज गाउटी GOUTY गाउटी अटैक कहि थाउ, जे उतरे कि मूल अंगूठी जो अछि बुढ़ा अंगूठी सेठी दर्द हुए, एंकल रे जॉइंट बा जाऊ हमर रेडी रे पेन हुए, हमर कुहणी रे पेन हुए, रिस्ट रे पेन हुए, तो सब पेन हुए जेतु से गुडा क्रिस्टल गुडा को डिपोजिट हो जाए, जोटा को जानिबे केमिति ब्लड सिंपल टेस्ट यूरिक एसिड। किंतु 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 सबुत्र महत्वपूर्ण प्रसंग हला यूरिक एसिड रे बढ़ले माने सबु बेले जितने एक्यूट अटैक हुए, जितने जॉइंटटा फुली जाए, दर्द हुए, पेन हुए, सही समय यूरिक एसिड सब बढ़ी माने नहीं। अबाउट 1/3 केस मोर देन 1/3 केस यूरिक लेवलटा कमी जाए, 1/3 केस नॉर्मल रही है, 1/3 केस बढ़ी थाए। तेणु एक्यूट अटैक जदि आपंकर मूला आंगुठी दर्द होची, आंगुठी दर्द है माने सपोज आपंकर हाईली सस्पिशियस ऑफ एई जॉइंटटा हाईली सस्पिशियस ऑफ यूरिक एसिड स्टोन, एई जॉइंटटा मु जो जॉइंट एई जगह रे पेन और स्वेलिंग अच्छी लाल देखा जाउची, ता चारिडे स्किन टा पिलिंग होउची,
ताले आपण सस्पेक्ट करिवे जे एटा हेई परि गाउट जदि भी यूरिक एसिड कम थाए तो जेतेबेले एक्यूट अटैक हुए जेतेबेले फुली जाए दर्द हुए सेही समय यूरिक एसिड बढ़ी न पारे किंतु आपण सेतेले यूरिक एसिड लेवल को नेकरी भाबिने जे मते गाउट हेइनी बोली सेटा गाउट हे पर सेही जॉइंट जदि इन्वॉल्व अछि पर्टिकुलरली सेही जॉइंट जदि इन्वॉल्व अछि पेन होछि दर्द होछि लाल देखा जाउछि ताले आपण यूरिक एसिड बढ़िथिबार संभावना बेसी जदि भी सेटा ब्लड रे कम थाई पारे ब्लड यूरिक एसिड कोले 5 6 4 आसी पारे किंतु सेतेले यूरिक एसिड क्रिस्टाल गुला को आपण जॉइंट रे डिपोजिट हे पारे तेनु आपण को कहबी जे सेतेबेले आपण भाबिबेनी जे एटा यूरिक एसिड गाउट नुहे बोली तो गाउट समय एक्यूट अटैक जो समय पेन दर्द हुए से समय यूरिक एसिड लेवलटा 1/3 केस रे कमी पारे 1/3 केस रे नॉर्मल रही पारे 1/3 केस रे बढ़ी जाई पारे तो सेटा ऊपर डिपेंड करबनी किंतु क्रोनिक गाउट माने बहुत दिन की गाउट रहिला आपन को डिफॉर्मिटी हला से केस रे आपन यूरिक एसिड लेवलटा बढ़ी करी थाए तो ता पई कोन करबे एक्यूट अटैक रे आपन हमें सेटू पानी बाहर करी साइनोवियल फ्लूइड बाहर करी हमें जते क्रिस्टल रे माइक्रोस्कोप देखू सेते बेले मोनोफ्रिजेंट माने हमर गुटे प्रकार नीडल सेपेट नेगेटिव रिफ्रिजेंट गोटे क्रिस्टाल देखा जाए आम से गोटे पार्टिकुलर क्रिस्टाल देखा जाए से आम जापर ता समय एक्सरे जदि करवा एक्सरे रे जॉइंट गुड़ाक जना पड़ जाए जो थी कि एक्सरे खाई जाए आम जॉइंट चारिड़े जो बोन गुड़ाक थाए रेट बाइट लेजन मूषा कामुड़े जमी गोटे बाइटा टिके नहीं जाए टिप स्क्लेरोटिक मार्जिन आम रेट बाइट लेजन कहूँ से जगह स्वेलिंग थाए आ संगे संगे अल्ट्रासाउंड कले डबल कंट्रासाउंड गोटे मिल जाए अन्य सीटी स्कैन कर तेणु जदि एक्यूट गाउट होची आपण एक्सरे सहायता नहीं पारिबे आपण सस्पेक्टेड हाईली सस्पेशियस अछि यार गाउट हे पारे किंतु यूरिक एसिड लेवलटा बेसी आसुनी तबे आपण गोटे एक्सरे मध्य जॉइंट रो करि पारिबे तापर अल्ट्रासाउंड मध्य करि पारिबे जोटो कि बहुत बड़ा साइन अछि जोटा मेडिकल आमे देखले जानि जिवु जे एटा को गाउट हेछि कि नहीं तेणु मु आपण मानकु आउथरे अनुरोध करबी जे गाउटटा गोटे बड़ प्रॉब्लम नुहे मोस्ट ऑफ द टाइम एटा किडनी संबंधी बा किडनी रे फिल्ट्रेशन डिफेक्ट पई हेता एटा डायरी प्राइमरी किडनी डिजीज पई हे पारे सेकेंडरी टू अन्य कजेस किछिटा औषध पाई किछिटा जोटा कही गली सब आगु औषध पाई किछिटा मोटापा ओबेसिटी डायबिटीज हैला डिस्लिपिडिमिया बा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ए सब कारण सहित एसोसिएट थाई पारे तेणु सुस्थ जीवन यापन करंतु प्रबल मात्रा पानी पियंतु रेगुलर एक्सरसाइज करंतु बॉडी वेट कमांतु डायबिटीज कंट्रोल करंतु एवं जो औषध गुड़ाक यूरिक एसिड बढ़ाए ताको एवॉइड करंतु ता संगे संगे आपण जे तथापि जदि यूरिक एसिड बढ़ुची आ जदि तार इंडिकेशन अछि ताहले मु जो औषध गुड़ा कहले डाक्टर को परामर्श रे ग्रहण करंतु मोर या गोटे सम्यक सूचना थिला मोर प्रबल मात्रा पानी सहित फ्रूट्स खांतु किंतु फ्रूट जूस नुहे क्षीर जोटा कि माने जोटा माने सरटा बाहर करी आपण पान करंतु किंतु मांस विशेष करी जोटा एनिमल फूड एवं समुद्र जातीय जीव जेमति कि हला आपनकर समुद्र माछ आपनकर प्रॉन्स सेलफिश एगुड़ा को एवॉइड करंतु ता संगे संगे प्रबल मात्रा पानी मध्य पियंतु गाउट जदि बहुत दिन रहिला आपनकर जॉइंट नष्ट होई जिवो डिफॉर्मिटी हेबो हार्ट अटैक हेबार संभावना मध्य बढ़ी थाए कार्डियोवास्कुलर रिस्क सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मध्य संभावना बढ़ी थाए किछिटा स्टडी कहूची सबु जदि आपण करिवे ताले आपण सुस्थ रहिबे यूरिक एसिड लेवल बढ़िया आपण को विशेष प्रयास करने आवश्यकता नहीं केवल सचेतनता ही आवश्यक ये वीडियो को आप बहुत मत शेयर करूँ मु सम्यक मात्रा चेष्टा करी गोटे जेहेतु गोटे इनफ्लामेशन जॉइंट इनफ्लामेशन आम इनफ्लामोजम्स कहूँ जो थे कि प्रदाह सृष्टि हुए जॉइंट आमर जो गंठी भर साइनोवियम रे प्रदाह सृष्टि होकर इनफ्लामेटरी सेल्स गुड़ाक आसती एवं से विभिन्न प्रकार इंटरल्यूकिन प्रोडक्शन करती जो गुड़ाक आमर जॉइंट स्वेलिंग करे टेंडरनेस करे पेन हुए दर्द हुए लाल हो जाए एवं जॉइंट स्टिफनेस रही पारे ये सब गुड़ाक जदि पैथोफिजियोलॉजी बहुत किसी अच्छी मेडिकल लैंग्वेज आप कहले आप हूँ जानी पारते तेणु आप छोट सम्यक सूचना देती आप सुरक्षित रहतु यह मोर उद्देश्य या बहुत मात्रा शेयर करूँ एवं यह जनहित जारी छोट सूचना जहाँकि अधिक अधिक लोक पहुँचले अधिक अधिक लोक सूचना हे यूरिक एसिड बढ़ी माने ट्रिटमेंट आवश्यकता एमती नुहे यूरिक कि 7 अच्छी 8 अच्छी 7 अच्छी यार अर्थ नुहे आपको ट्रिटमेंट दरकार बोली मु कहूँ आउ थे मेल मान क्षेत्र में 7 रु अधिक अच्छी फिमेल मान क्षेत्र में 6 रु अच्छी आम हाइपर यूरिसेमिया कहूँ तार अर्थ है ब्लड रे यूरिक लेवल बढ़ी जाइए किंतु तार अर्थ नुहे आप औषध सेवन करेंगे औषध सेवन करने 3टा ही गोटे माने कंडीशन अच्छी आइदर एक्सरे जना पड़ी आपंकर गाउट अच्छी बोली किंबा आपण को जो 2 रु अधिक थर जदि एमती अटैक होती 3 कि अध जदि से मूला अंगुठीटा कि कौन जॉइंटा पेन होती जदि तार आम
କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ମୋନୋସୋଡ଼ିୟମ୍ ରେଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଯଦି ଆସିଛି ବୋଲି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଯାଇ ଆମର କିଡନୀରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ଆପଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇକିରି ଚା ଜାତୀୟ ପାନ ସେବନ କରିକିରି କିମ୍ବା ହାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ଖାଇକିରି ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ନୁହେଁ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଡାଏଟ୍ ବଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ହାଇଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସୁକ୍ରୋଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଚିପ୍ସ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଏହା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶାଗ ସବଜି ଖାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ସେବନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।